MLA ni bo kaisa limit power tongo limit fund tongo MLA fund bai joto hamkai samung tangi meya joto samung MLA khlai meya joto khlai manai obahe power kari MLA ni lukubai chongjak luko adang lukurong ni manthai soktai Jwngjalrog ni kok sanai wngkha Amchaini MLA phiaba MLA rong ni samurno tei social media rogo jatir jat kok rok sajak tongmono khadumung funoka MLA Biswajit Kalai toyak chakarjora bai khobjak belbari block Jonmojoynagar VC wakhala vidya chandra kamini Lama salkolog romai Hamya o Hamya hni khanawi thangai sogaikia MLA Biswajit Kalai tei Amchaini MDC Ganesh Debroma o kami Amchaini Lama simia tiprasa Amchaini kebang kok lama rong Hamya tangai tiprasa Amchaini Lama Hamya abuni fer tumuma chena thangka hangke satai klayo malkhung kotor kotor bai ha sommani hasing sommani bo kasa kotor fer eba region satai klayo tiprasa Amchaini Lama rok hainose low quality bai snamjago hnei uram social media rogo kok kasai phayo o low quality lama tei hasing malkhung ha malkhung salburumno hilik thangla chu khlaima bai lama rok tebo kakak mukak ngai thangbayo tipra haste it snamthani mung awaja kok wngkha it industry ngai thangka tipra haste o it tangane bagai nango ha tei hasing o hani bagai tiprasa Amchaini hapung hatai bakhogoi ha nahajago hasing nahajago o ha hasing nahar thanibo tiprasa Amchaini lama rok tebo kakak mukak ngai thangbayo tamni hunba tiprasa kami Amchai lama bakhogino hasing ha naharjago Amchai berai naimani yagulo MLA Biswajit Kalai Sakha ang baithang assembly wo kok tisa tongo tiprasa Amchaio tei lama Hamya mano tei CPIM ni jorawo lama snami klangi thanglia tabuk ang samane bagai chaito gutongo Amchai hamgani bagai Amchai berai nai tongo tumungno Jwngjalrog wngkhangke kurungdi shahardi hne ko kusarkha MLA Biswajit Kalai special package ruida o lamano snami mano abni bagai DM bai kok salakya hne Sakha MLA Biswajit Kalai iwe salakya mo kaisa jasna jeng special package roi DM bai kok salaye amno jeng try khainai jeng basuk daki khaiman o jeng try khainai ओंखाय दा कायसा आंमोन मा सावा जारा मेडिया चिनि YouTube जारा चालनाय रग हायनो आंबो रिक्वेस्ट खायो नरक कुन दिनो फनो बरनो कायसा तामने बनो कन्सपिरेन्सी खायो एकटा आमतिक ता खायदे जेटा आंनु खाव जागाबो नरक बुदनाय दा नरक लामा एकटा मंगनाय माने बरनो एकटा कम्पेल सिचुएसन लांगि दं गम हेरक एकटा जों एसे मेडिया हांगा लामा हामिया ठीक आसे ओंखाय आं आमसेनि लुकरावनो सानामो संगो अर MDC चिनि ग्रा गणेश बो आ खुमलंगनो दंगो आं बल डेली लाइफ दंगो गम नाकि आसु खुलुमै र कबा एकटा ट्रेडिशन माने एकदम आं कानि पार्सनल आं बेले बखादु खनां जाखा ओंखाय एकदम खुलुमै बर माने MLA सामनो खुलुमो बा याखन कलाय खुलुमो ओबरक एक्चुअली टाम एकदम हामिया टाम एक्चुअली बिकज टानि बाय सानजो जों टाम बुजको जागाबो टाम बुजक जों ससियेल मिडिया कबा आं कमेन्ट आव नाय नायखा एक्चुअली मो साजना मतनो माने MLA कुनु फाया बिजित खाइपेया अलमोस्ट जों बुजक जाबो जों डेली खाइ दं आं इभेन जन्मजयनगर अ गानानि ब्रन स्कुल अमो दि गोबां मा सालरमै अर सिचिरुट कायसा जायगा लामा एकदम हामिया दङ ब्रनि आंनि फान बायखि सिचिरुट खाइरिका अर स्कुल ना नायने बगिनो कायसा स्कुल स्रि लिप खाइरिका आनि फान बाय गायमन या जे आं अरन बरबा टास्क करि आम हाया गायमन बाबि ससियेल मिडिया खाइका जे ससियेल मिडिया रक एक्चुअली आं सानामो संगनो एक कन्सपिरेन्सी ता खाइदाम हाय पाब्लिक नि सेन्टिमेन्ट अ आमसिनि सेन्टिमेन्ट किसान नावै माने तामो दोस्तुम नामुसुं MLA रक कोन सामुं खाया MLA सामनो बुदि दहका MLA नि कायसा लिमिटेड बिनि बया जे अर सामुं खायना मया I'm the representative. Angbron demand issue khainai. MDC or paran Amchaini issue raise khainai chung omasi. We are not implementing officer. Chung oro del phai chono sayak sing bai samane ba. Aki lama hamya bor tong rutung da video tang khai tong sang khai chung. Video tang post khai jak sang. DM tan bai khai jak. MLN joto kisu sorbasya ba am hai to ang wan sugya. Angam bai Amchaini lokrono wan sug ang amre tradition. Ang kisu din se kang om pinogol bunukha. Am tike khulum lai ekta mane ekta mo chini representative of man khai mane kalai. ताकि नो सोनो खुलना बा जथेस्ट प्रॉब्लम का कक सालाय मानो आई एम एग्रीड फोन खाइदी असुविधा करे गे नों कोनो एकटा सामा करे एकटा सोशल मीडिया फायो एकदम खुलुमो हे खुलुमो अमरो के एकदम माने नाटकगिरि एकटा नाटक खाइन थांगोता आं कयनाय जेसेक मानसा जों दाखि खाइनान चेष्टा खाइनाय आरो इमेन अबया जे आं तिनि फाइकेन अरे बिजित खाइफेनो अल कारण जों मनि बागिनो साइ दङ जे आं MLA मो जों बिधान सभा कक साइ दङ Chini para amsayo joto titiadisi area na amsayo ka lama hamya tui kri sorok kri school hamya obo to sono kata sana nang yable so protect this system no party fight khai matongo no cooperation khai dio no please no man negativity no tatlang di ar kabang ma news media channel tongo tabuk ti pramot hana ekta MLA rok ni proti ta hamya tu bui ambition proti hamya tu bui eta chokran to choli tongo amro nojor tari di amti media no signal no dorkar gambai hamba jota no ang balai khano norok jono bohen jora rikha om hajorabo karon chung bo try khai tongo jesek mansa our level best karon chung saimane tongo sarkar sab chalogoi tong
দীর্ঘদিন সিপিএম সরকার চালাवलांखा 30-35 বছর যে লামা ব্রক যে লামা খাইপাই মেয়া অবনো जों খাইनायनि চেষ্টা খাই दं ओंखाय जे ब्रक आसक 35-40 বছর आमासे কোনো খাইलां মেয়া ओंखाय जों आं एकमात्र 1.5 বছর सिगौ ताबो 1.5 বছর बायदि सारा त्रिपुरा जनि सारा आनि अ ताकाजला विधानसभा केन्द्र आसक जे गेप नो सिंकि फुलफिल खाइदों मानबा थांनाय आइपिएफ टिसिनि मन्त्रि बुंलांखा जोंनि एनसिएल मन्त्रि बुंलांखाबले मन्त्रि पासबो थांमै जागलबो मा खाय लामा खाइकलां थांमलैया आं जों जेबाबो एरियाव गुरि दङ आं आसा खाय कोनो त्रिपुरानि एमएलए ताकाजन एमएलए कोनो आसपन्जो गुरियाखौ आं प्राउडलि सायमन होइसे गाबोननि बागै आं मन सनाय नन रिप्रेजेन्टेटिभ एमन कुनैया जे जों हाकसालनि बरक बिया गानावन दङ अरन दङ आं एसे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै अ ताकाजनि रिप्रेजेन्टेटिभ आनि जनगण मन कयनाय नर असुबिदाखाय फन खायदि नन 100% आं टाइम बुदै दङ गाबोननि बागै आमहायखायै मेकटा चक्रान्त ताकलायदि अमन साना मुसुं हामबाय Kokna thaniwo Amchaini MDC Gonas Debroma Amchaini Lukurono Kok Sarka Elat Tongli Hojak Tongbaidi Jesuk Mangsak Samung Tangnai Hini Kok Sarka MDC Gonas Debroma Radhapur ADC Blaze Biddapara Sukia Kaprabai Nangla Jagoba বিশেষ করে ওরা উসকাঙ্গ যে লাইবুমাতি দুয়া যে কক কামানে অরনে এমএলএ এমডিসি না রিকোয়েস্ট খেলে লোকাল বড় কাউমা ইলিগেশন তি সালাইবেন কক ওরা আং তাবো মতুমানা যে সময় আং বেলবেরি ব্লক নি বিএসসি চেয়ারম্যান তো 2019 অসামনো অলরেডি অবন সরিং খারি পাইজা তাবুক 24 21-22-24 মাত্র 3-4 বছর হয়েছে অবন পর অর লোকাল পুরা এরিয়া নর নখনা তাবো নর মিডিয়ান বিসাতে নখনা হাসিং সবাই অরনে যেটা বনে যে কাছে সলিংনি দেখাছে ক্যাপাসিটি দङ বসুক ওয়েট টি মানাই তো অরন টোটাল লামা হামিয়াই থাকে অমন তিনে লোকাল বরखौ मा इलिगेशन तिसनो फियाबा কাইছে কাইছে সামুং মানানে বছর ওয়াইসাকে কোন দিনে সামুং খাইমে লামা খাইমিয়া খালাই বেমিন ইট পুরা কাটালसिको অবশ্য তাবো তাইছে অর ইট কবাই দবা দবা হাসিং করদিনে চলো অবন বাগাইনা চং তিনে অবন মাস সামনে লোকাল বরনো মাস সামনে লোকাल বরন সেন অরন বরনো হাসিং রহর অরন বরনো কমপ্লিট আবো দংনি মিয়া অবন বাগাইনি সামনে হাইবেনা চং তাবো এমএলএ ভিডিও जतननक खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचांगमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुइ फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलर्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुइ फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चरावो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै सकान पतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्जिबिशन बो सगार तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिवो मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमि बायको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर तंगनाय तै गोजाम रांचकनो सलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतन लामसगो स्वर्णकमल ज्वेलर्स की आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय